टाइम से मैं आफरीन आई हूं शिल्पांचल की ताजा तरीन खबरों के साथ। खबरों के सिलसिला को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। स्पॉन्सर्ड बाय 1011 ग्रोसरी शॉप। स्पॉन्सर्ड बाय नीघा मैरिज हॉल। को स्पॉन्सर्ड बाय मॉडर्न फर्नीचर। आसनसोल में आज मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी की बिल्डिंग का निरीक्षण के लिए कोलकाता से टीम पहुंची। उनका मकसद इस बिल्डिंग में जल्द से जल्द काम शुरू करवाने का, ताकि छात्र छात्राओं को सुविधाएं मिल सके। इस निरीक्षण में उपस्थित रहे मुख्तार अली, रेहाना सुल्ताना, मोहम्मद इश्तियाक, अहमद राजू, खुर्शीद गनी, तलत शहमीद, मीर आजम साहब। हमारे प्रतिनिधि ने मुख्तार अली, रेहाना सुल्ताना और मोहम्मद इश्तियाक से बातें की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। हमारे बिल्डिंग कमेटी के चेयरमैन हैं, उनके साथ हम लोग 2 मेंबर, इश्तियाक अहमद राजू, हम मुख्तार अली, यहाँ हमारे मोहतरमा तलत भाई और खुर्शीद भाई इंजीनियर, ये मेंबर यहाँ पर आज आए हैं कि इसको जल्द से जल्द चालू कराया जाए। हमारे जो वाइस चेयरमैन हैं जनाब नदीमुल हक, राज्यसभा के मेंबर पार्लियामेंट SMS हैदर साहब, और पूरे कमेटी ने यह फैसला किया कि ये आसनसोल के ये उर्दू एकेडमी और इस्लामपुर की उर्दू एकेडमी जल्द से जल्द चालू हो। अभी फ़िलहाल ये मोटिव है कि कम से कम यहाँ पर 2 मेंबर को कोई भी हॉल को देकर यहाँ इसी महीने से चालू कराया जाए, यहाँ ऑफिस करके, ताकि यहाँ के जो उर्दू वाले हैं आना जाना रिसाला वगैरह जो एकेडमी की आती है यहीं से डिस्ट्रीब्यूट हो। उसके बाद बाकी हम लोग जो मोटी देखा है यहाँ तकरीबन काम कंप्लीट है। छोटा कुछ का काम है जिसको हम लोगों ने PWD के ऑफिसर के साथ मिलकर बात किया है। वो एक जगह पर वो जल्द से जल्द काम कर देंगे। लिफ्ट का काम है, वो मामूली सा काम है। तो ऑलरेडी हम लोग सेटिस्फाई है काम से और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द फुल फ्लेज में यहाँ पर हम लोग ये चालू कर सकेंगे। हमारे 3 बजे मंत्री जो मोलाई खट्टर की, उनसे भी एक मीटिंग है इसी सिलसिले में। तो हमारे चेयरमैन है बिल्डिंग सब कमेटी को, उनसे आप बात कीजिए। तो अभी तक तो कंप्लीट हो जाता, लेकिन अभी आप लोग जानते हैं जो सूरत हाल से सभी गुजरे, तो उसको लेकर के काम बहुत ज़रा से पीछे हो गया। लेकिन हम लोग आज सर्वे में आए हैं, इंस्पेक्शन रिपोर्ट हम लोग जितनी जल्दी इस गवर्निंग बॉडी में हम लोग देंगे, और वहाँ से ये तय हुआ कि जितनी जल्दी आप लोग रिपोर्ट लाइए, ताकि हम लोग जो भी वहाँ पर फिनिशिंग का काम, जो भी काम रुका हुआ, उसको जल्द से जल्द हम लोग पूरा कर सकें, ताकि इस एकेडमी आसनसोल एक तवारीखी जगह है। इस ज़िला में एकेडमी को इतनी जल्दी हम लोग इफ्तिताह करके सबको हम लोग एक राहत दे सकें। तो इस काम के लिए हम लोग मौजूद हुए हैं उर्दू एकेडमी के लिए, ताकि इस जुबान की पासदारी भी की जाए जल्दी से जल्दी। तो ये बिल्डिंग तो बन गई है, लेकिन यहाँ पर जो है मैंने जो इसके फंडामेंटल नीड्स है, जैसे मान लीजिए कि फायर फाइटिंग का कोई इंतज़ाम यहाँ पर किया गया है, या लिफ्ट के लिए मैंने परमिशन वगैरह हो गया है। लिफ्ट अभी हमारे इंजीनियर ही थे CMDA के, वो CMDA तो वो अभी गए हैं इसी महीने में उन्होंने वादा किया है। थोड़ा कभी ये 2 साल से जो टेक्निकल कुछ रुकावटें हुई है, जिसकी वजह से ताख़ीर हुई है, तो बहुत जल्द जो है इसी अगस्त के महीने में लिफ्ट का काम कंप्लीट हो रहा है। जो छोटे फिनिशिंग के काम है वो कंप्लीट हो रहा है। एक और खबर सुनी जा रही है कि मैंने, क्योंकि सरकारी बिल्डिंग सब सरकार ने बना लिया है, लेकिन अभी तक इसका प्लान सैंक्शन नहीं हुआ है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये देखिए, अफवाहों के ज़िद में आप लोग ना आए तो बेहतर है। और आप लोगों से, आप लोग समाज का वो हिस्सा हैं जिनके सपोर्ट पर हम लोग भी डेवलपमेंट के काम को आगे लेकर के जा सकते हैं। तो हम लोग भी यही कहेंगे कि अफवाह के ज़िद में ना करके आप लोग भी कोऑपरेट कीजिए, बेहतर खबर दीजिए लोगों को। हाँ, नहीं, वो सही बात है, लेकिन मैंने अगर जहनी जो है बेदारी जो है हम लोगों के साथ बनी रहे, ताकि हम लोग भी काम कर पाएँ। और यहाँ के मैंने जो है इस बिल्डिंग से क्या क्या काम होगा यहाँ पर, ये थोड़ा सा मख्तसर ये हमारी पूरी टीम का एक जो है लिस्ट है, वो अभी हम लोग आया नहीं करेंगे। जब इफ्तिताह होगा उस दिन इंशाअल्लाह आप लोग की मौजूदगी रहेगी, और उस दिन आप तमाम लोगों को तमाम खुलासा दे दिया जाएगा कि कौन से हिस्से में क्या काम होगा। ये हमारी कमेटी पूरी मौजूद रहेगी, तभी हम खुलासा। ये पास में जो ये तबेला है यहाँ पे, इससे तो गंदगी भी हो रही है, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे? सरकार किसी को उठा करके फेंकने की हिमायत में कभी नहीं रहेगी और ना है।
हम लोग उसका एक रास्ता निकालेंगे। आने से पहले हम लोगों ने वहीं पर सबसे पहला कदम हम लोगों ने वहीं पर सोचा रख करके कि हम लोग एक बाउंड्री वाल दे देंगे, स्लोपिंग वाल, जिस पर एक एल्युमिनियम की रेलिंग सजाई जा सके ताकि उधर का ये जो गार्बेज हिस्सा है ये नज़र ना आए। और जो ज़मीन वहाँ डाउन देख रहे हैं वहाँ पर एक गार्डन ब्यूटिफिकेशन किया जाए, लाइटिंग का अहतमाम किया जाए ताकि जो लोग दूर से आएँ। ये उर्दू ज़ुबान जो है हिंदुस्तान की वो ज़ुबान है जो हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने में बहुत बड़ा रोल अदा किया था। तो इस उर्दू ज़ुबान के उर्दू एकेडमी आसनसोल के बाहर में जब लोग गुज़र हो, किसी का गुज़र हो, तो लोग देखें कि हाँ आसनसोल की ये एकेडमी है जो अपनी ज़ुबान बोलती है। तो इस जगह पर हम लोग ला करके खड़ा करना चाहते हैं। तफसील में तो हमारे मोहतरमा रेहाना बाजी बता दी है, हमारे बिल्डिंग सब कमेटी के चेयरमैन मुख्तार भाई बताए हैं, तलत बाजी भी हैं, यहाँ गनी साहब खुर्शीद भाई भी हैं, खान साहब को भी बुलवाया हम लोग यहाँ पर देखने के लिए। तो हम लोग ये आज यहाँ पर जायज़ा लेने के लिए आए थे और क्या क्या काम यहाँ हुआ है, क्या क्या काम बाकी है, इसके लिए हम लोग यहाँ आए थे क्योंकि गवर्निंग बॉडी में ये फैसला हुई है कि बहुत जल्द से जल्द इसे ओपन किया जाएगा। अभी जैसा कोई भाई साहब कह रहे थे कि यहाँ पर वो खटाल के बारे में, ये आप जानते हैं कि मगरबी बंगाल और ये ममता बनर्जी और ये सरकार की पॉलिसी है कि किसी को उच्छेद नहीं किया जाए, उनको किस तरह से वहाँ से शिफ्ट किया जाए, किस तरह से उनके शिफ्टिंग करने के लिए उनको ऑल्टरनेटिव जगह दिया जाए, इसके लिए हम लोग उनसे बात करेंगे। और हम लोगों का जो बाउंड्री है वो बाउंड्री को अभी बाजी ने कहा है कि भाई उसको बाउंड्री देकर उस जगह को ढांक दिया जाए और हम लोग एक अच्छे माहौल में इस उर्दू एकेडमी को चालू करना चाहते हैं। क्या क्या डिपार्टमेंट होगा, क्या क्या यहाँ से कंप्यूटर कोर्सेज, क्या क्या ट्रेनिंग होने वाला है और क्या क्या कोचिंग वगैरह होगा, ये तफसील में जब यहाँ पर ओपनिंग हो जाएगा, जब इब्तिदा होगा, उस वक्त आप लोगों को डिटेल से बता दिया जाएगा कि कौन कौन सा फ्लोर में क्या क्या कोर्सेज और क्या क्या एक्टिविटीज़ यहाँ उर्दू की होगी, ये आपको तफसील में उसको बता दिया जाएगा। जायजा के दौरान आप लोगों ने क्या क्या खामियाँ पाई और क्या कमी पाई है? देखिए, खामियां तो ऐसा कुछ नहीं पाए, माइनर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसा कि मैनहोल है, मैनहोल का वो ड्रेन खुला है वो बंद करना है, पीछे में किसी जगह में कुछ टाइल्स वगैरह बाकी है। लिफ्ट जो मेजर काम जो है, वो मेजर काम में देखा गया है कि लिफ्ट का काम बाकी है और लिफ्ट का जो सैंक्शन वगैरह किया जाता है वो सैंक्शन के लिए PWD के लोग जो है उन लोग जमा किए हैं। और आप किसी भाई ने ये भी कह रहे थे कि बिना सैंक्शन प्लान का, चाहे वो गवर्नमेंट का दफ्तर हो या गवर्नमेंट बिल्डिंग हो चाहे प्राइवेट बिल्डिंग हो, बिना सैंक्शन का किसी तरह से बिल्डिंग नहीं बनता है। चाहे वो किसी भी दफ्तर, वो बिल्डिंग सरकार एक अलग सरकार चलाती है, म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन एक अलग अपना दफ्तर चलाती है, चाहे वो बिल्डिंग कॉरपोरेशन का हो, चाहे वो बिल्डिंग सरकार का हो, चाहे उर्दू अकेडमी, तो किसी भी बिल्डिंग बनता है तो प्रॉपर सैंक्शन प्लान के साथ ही बनता है। सैंक्शन प्लान के मुताबिक से ये बिल्डिंग बना है और वो सैंक्शन प्लान हम लोगों के पास में है। इसलिए वो लिफ्ट के बारे में कह रहे थे कि लिफ्ट का प्लान जो है वो जमा किए हैं, जमा करने के बाद में लिफ्ट का भी अलग से एक सैंक्शन निकाला जाता है, वो सैंक्शन, हाँ वही सैंक्शन जो है वो बाकी है। बाकी का काम मोटा मोटी हम लोग सेटिस्फाई है। बाउंड्री वॉल के लिए जो जैसा बताएं बाकी कि बाउंड्री वॉल के लिए हम लोगों ने कहा कि थोड़ा हाइट कर दिया जाए और मोटा मोटी हम लोग सेटिस्फाई हैं और इंशाल्लाह आने वाले दिन में बहुत जल्द हम लोग चालू कर देंगे। आपका नाम सर? हम इश्तियाक अहमद राजू, मेंबर मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी। रानीगंज के सिया रोड इलाके में हुए एक सड़क हादसे में सुदीप गुराई नामक एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार सुदीप गुराई अपने दोस्त कौशिक दत्ता को साथ लेकर बाइक से जा रहे थे कि सिया रोड के पास उनकी बाइक एक पोल से टकरा गई। हादसे में कौशिक को छोटी मोटी चोट आई, लेकिन सुदीप का सर पोल से टकरा गया जिससे उनको सर पर गंभीर चोटें आई। संदर्भ में कौशिक दत्ता ने बताया कि आज उनके दोस्तों की पार्टी थी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों घायलों को अस्पताल भेजने का इंतजाम किया और बाइक को अपने कब्जे में ले लिया। रानीगंज से हमारे संवाददाता जाहिद अनवर की खास रिपोर्ट।
হসপিটাল থেকে আসছিলাম, আমাদের সব পুরো টিমের পার্টি ছিল। আচ্ছা, অল টুগেদার পার্টি ছিল। ঠিক আছে, আমার বাইকটা পেশেন্ট চালাচ্ছিল, ও অ্যাক্সিডেন্ট করে দিয়েছে। কি নাম যে অ্যাক্সিডেন্ট করেছে? সুদীপ গোড়াই। আচ্ছা, বাড়ি আমার কোথায়? নাম কৌশিক দত্ত। বাড়ি কোথায়? সুদীপ গোড়াইয়ের বাড়ি পুরুলিয়া। পুরুলিয়া। আর আপনার বাড়ি? আমার বাড়ি কৌশিক ধানবাদ। আচ্ছা, কোথায়? কৌশিক ধানবাদ। ধানবাদ। আচ্ছা, আমার নাম কৌশিক দত্ত। দত্ত। আপনারা কোথায় এমপ্লয়, মানে জব কোথায় করেন? এই শ্যাম মেটালিক্সে। শ্যাম মেটাল কোথায় সেটা? শ্যাম মেটালিক্সে রানীগঞ্জ, জামুরিয়া। জামুরিয়া। রানীগঞ্জ में। কত বছর ধরে কাজ করছেন? হ্যাঁ, কত বছর ধরে কাজ আমার করছেন? 4 বছর হয়ে গেল। আচ্ছা, কি মনে হচ্ছে? সেরকম ক্রিটিক্যাল নয়। না কি কৌশিক দত্ত। কৌশিক দত্ত বললে তপন জান এমপ্লয় ওই ব্লু শার্ট আমাদের পরেছিল। সাথে পার্টিসিপেট ছিল। অ্যাকচুয়ালি আমাদের একটা অফিস। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए पूरे देश के साथ साथ राज्य के तृणमूल कांग्रेस सरकार भी लोगों को जागरूक करने के लिए प्रयासरत है। इसी क्रम में आज आसनसोल नगर निगम की तरफ से रानीगंज बोरोदो के प्रभारी पूर्ण शशि रॉय के नेतृत्व में एक जागरूकता अभियान चलाया गया। शुक्रवार को रानीगंज के नेताजी स्टैचू के निकट आने जाने वाले राहगीरों को मास्क पहनाकर लोगों को कोरोना से बचने की अपील की। इस अवसर पर रानीगंज बोरोदो के प्रभारी पूर्ण शशि रॉय ने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देशानुसार आसनसोल नगर निगम की तरफ से लोगों को कोरोना की तीसरी लहर को लेकर जागरूक किया जा रहा है। रानीगंज से हमारे संवाददाता जाहिद अनवर की खास रिपोर्ट। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে আসানসোল পৌর নিগম রানিগঞ্জ বোর্ডের পক্ষ থেকে আমরা বিভিন্নভাবে মানুষকে অ্যাওয়ারনেসের মাধ্যমে জানিয়েছি যে এই করোনার যে অসুখটা, এটা থেকে মানুষকে বাঁচতে গেলে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যে গাইডলাইন মানতে হবে। আমরা এসব করার পরেও আজকের দিনে দেখছি বহু মানুষ মাস্ক না পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, দোকানদারি করছে। তাই আজকে আমরা রানিগঞ্জ শহরের মধ্যে দাঁড়িয়ে মানুষকে সচেতন করলাম, মানুষকে মাস্ক বিতরণ করলাম এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যে গাইডলাইন, সেই গাইডলাইন অনুযায়ী মানুষকে গাইডলাইন মানার অনুরোধ জানালাম যে এই ভয়ানক কোভিড-19 থেকে বাঁচতে গেলে সরকারি গাইডলাইন মানুন, নিজেরা বাড়িতে থাকুন, দরকার না হলে প্রয়োজন না হলে বাড়ির বাইরে বার হবেন না এবং অতি অবশ্যই মাস্ক ব্যবহার করুন। তাই আমরা আজকে রানিগঞ্জ শহরে বিভিন্ন জায়গায় মাস্ক বিতরণ করলাম রানিগঞ্জ বোর্ডের পক্ষ থেকে। एक बार फिर शिकायत है कि स्वास्थ्य कार्ड से चिकित्सा सेवाएं नहीं दी जा रही है। आसनसोल के कुल्टी थाना अंतर्गत एक निजी अस्पताल श्री अस्पताल के खिलाफ है। कोई अच्छा रिस्पांस नहीं मिलने पर कुल्टी प्रखंड युवा तृणमूल कांग्रेस ने निजी अस्पताल के सामने धरना दिया। स्वास्थ्य कार्ड देखकर मरीज के परिजनों को अस्पताल में बेड नहीं होने की सूचना दी गई। कुल्टी प्रखंड युवा तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष शुभाशीष मुखर्जी ने कहा कि CMOH पर स्वास्थ्य कार्ड के बदले चिकित्सा उपचार नहीं देने का आरोप लगाया गया है और CMOH ने आश्वासन दिया है इस संबंध में अस्पताल अधिकारियों की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। बराकर से अमन शॉ की खास खबर। আমরা কাল সন্ধ্যা 7টার থেকে ভর্তি করার থেকে বারবার রিকোয়েস্ট করে বারবার অনুরোধ করেছি, মানে হাতে পায়ে ধরার মতন অবস্থা করে রেখেছি। আজ সকাল 2টো পর্যন্ত আমি এখানে 2:45 এখান থেকে বেরিয়েছি, তখনও পর্যন্ত বারবার বলা সত্ত্বেও ওনারা বারবার বলে গেছেন স্বাস্থ্যসাথীর কোনো ফেসিলিটি আমরা দিতে পারবো না, সিট নাই, একটি কথা ওদের। এখন যখন চিৎকার পেশেন্ট ছিল আপনার, আমাদের অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল, কাজ করতে গিয়ে অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেছিল। তারপর আপনারা এখানে এনেছিলাম, এখানে নিয়ে এসেছিলাম, ফার্স্ট এড করেছিলাম ওইখানে, নিয়ে ডাইরেক্ট এখানে নিয়ে এসেছিলাম। এখানে এসে বললো 28,000 টাকা অপারেশন ওটি চার্জ লাগবে। আমরা তখন ওই অবস্থার মধ্যে আমরা বলতে বাধ্য হয়েছি ঠিক আছে দেবো, সেই টাকাটা আমরা দিতেও রাজি ছিলাম। ওই টাকাটা নিয়ে নেন, বাকি স্বাস্থ্যসাথীর আন্ডারে আপনারা সবটাই করে দিন। তো আপনারা কি স্বাস্থ্যসাথী কার্ডটা দেখিয়েছিলেন? হ্যাঁ, সকালে চেক আপও করেছি। তবে কি বললো স্বাস্থ্যসাথী কার্ড দেখার পর? কি বললো? বলছে বেড নেই, বারবার একই কথা, বেড নাই, বেড খালি হবে তখন কিছু করতে পারবে। তা আমরা তাহলে পেশেন্টকে ছেড়ে দিন, আমাদের ক্ষমতা নেই 1.5 লাখ 2 লাখ টাকা দেওয়ার মতো। আর আপনারা যখন ক্যাশ নিয়ে গেলেন তখন বেড পেলেন? ক্যাশে বেড সবসময় আছে বলছি। তো তাহলে কি স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের কোনো সুবিধা পাওয়া যাচ্ছে? ভ্যালু দিচ্ছে না।
কোন হসপিটাল এটা? এটা সি হসপিটাল। কি নাম আপনার? আমার নাম হচ্ছে উজ্জ্বল মজুমদার। যাকে ভর্তি করেছেন সে কে হয়? আমারই গ্রামের ছেলে, আমার ভাইয়ের মতো। কি চাইছেন আপনারা? আমরা চাইছি যাতে সুস্থ হয়ে উঠে পেশেন্ট, যে নিয়ে এসছি পেশেন্টটাকে স্বাস্থ্যসাথীর মাধ্যমে। পেশেন্ট দিনমজুরের কাজ করে। পেশেন্ট আপনারা কি টাকা জমা দিয়ে দিয়েছেন? না, কোনো টাকা দিইনি। 3000 টাকা তখন অ্যাট ফার্স্ট দিয়েছিলাম, আর কোনো টাকা দিতে পারিনি। মানে পয়সা আমাদের কাছে নেই, তো দেবো কোথার থেকে? পেশেন্ট একটা লেবারের কাজ করে 250 টাকা বেতনে। তার বিধানসভাতে আমাদের একটা গর্বের হসপিটাল তৈরি হয়েছিল, শ্রী হসপিটাল। কারণ কুলটি বিধানসভাতে আমরা মনে করেছিলাম যে হসপিটালিটিটা সেরকমভাবে ছিল না। আমরা খুব খুশি ছিলাম বিধানসভার মানুষ, এবং তার থেকেও বেশি খুশি ছিলাম যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সাধারণ মানুষের জন্য, গরিব মানুষের জন্য, খেটে খাওয়া মানুষের জন্য স্বাস্থ্যসাথীর একটা বিমা তৈরি করে, যেখানে 5 লক্ষ টাকার ট্রিটমেন্ট নিখরচায় মানুষ একটা রিলিফ পাবে এবং মানুষ সুস্থ হয়ে বাড়ি যাবে। এই হসপিটালটি দীর্ঘদিন ধরে একটা প্র্যাকটিসে দাঁড়িয়েছে। রিসেপশনে কোনো পেশেন্ট, ইমার্জেন্সিতে কোনো পেশেন্ট নিয়ে এলেই প্রথমেই বলে দিচ্ছে স্বাস্থ্যসাথীর বেড খালি নেই। আমরা যতটুকু জানি যে স্বাস্থ্যসাথী বলে কোনো অ্যালটমেন্ট আছে তা জানি না। একটা ইন্স্যুরেন্স আছে, তার 5 লক্ষ টাকার ইন্স্যুরেন্স। তারা আসবে, ভর্তি হবে, ট্রিটমেন্ট পাবে। যদি বেড না খালি থাকে তাহলে সেই পেশেন্ট কিন্তু পয়সা দিয়ে আবার সেম বেডে অ্যাডমিট হয়ে যাচ্ছে। এর আগে আমরা বহুবার এখানটাতে বলা হয়েছে, এবং সবথেকে বড় কথা, এনাদেরকে যদি ফোনে কোনো কথা জিজ্ঞেস করা হয়, রিসেপশনের পিএনটি নাম্বারে যদি ফোন করা হয়, এরা ফোন রিসিভ করেন না, এরা অত্যন্ত দুর্ব্যবহার করেন। এবং আমরা যেটা দেখলাম যে সাংবাদিকরা তাদের নিজের যে ডিউটি করতে এলো তাদেরকেও সিকিউরিটি এখানে ধাক্কা দিয়ে বার করে দেওয়ার একটা চেষ্টা চালাচ্ছে। তাহলে এরা হসপিটাল চালাচ্ছে না বাহুবলী শক্তি প্রদর্শন করে সাধারণ মানুষের টাকা লুট করার চক্রান্ত করছে, এটা আমাদের কাছে বিষয়। আর সোজা বিষয় হচ্ছে, আমরা এই মুহূর্তে সিএমএইচ সাথে কথা বলেছি, উনি আমাদেরকে আশ্বাস দিয়েছেন যে এই বিষয়টাকে উনি দেখছেন। আমরাও আমাদের মনে করছি যে আমাদের যে দুটো পেশেন্টকে আমরা এখানে নিয়ে এসেছি তাদের কাছ থেকে একজনের কাছে 70,000 টাকা, একজনের কাছে 40,000 টাকা বিল হয়েছে। স্বাস্থ্যসাথীর যখন তাদের কার্ড আছে, কোনো পয়সার ব্যাপার নেই, তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে 100% ইন্স্যুরেন্সের টাকা তাদেরকে দিতে হবে। যদি কোনো টাকা নিয়ে থাকে সেটা ফেরত করতে হবে তাদেরকে, এটা আমাদের দাবি। এবং খুব রিসেন্টলি আমরা 2-1 দিনের মধ্যে ডিএম সাহেব, সিএমএইচ সাহেবকে এই হসপিটালের বিরুদ্ধে আমরা একদম লিখিত আকারে প্রত্যেকটা বিষয় তুলে ধরবো। এবং এই হসপিটাল যদি এরপরেও না শুধরায় নিজেরা, তাহলে আমরা রাজনৈতিকভাবে তার মোকাবেলা করতেও তৈরি আছি। আমরা এই গেটের সামনে ধর্নায় বসে থাকবো। যেহেতু এটা হসপিটাল, পেশেন্ট ট্রিটমেন্ট পাচ্ছে, তাই আমরা এখনও পর্যন্ত সেরকম কিছু করলাম না। কিন্তু এদের যে অ্যাটিটিউড, এই অ্যাটিটিউড তাদেরকে চেঞ্জ করতে হবে। রাজ্য সরকারকে বেকায়দায় ফেলার এটা একটা চক্রান্ত হতে পারে। বিজেপির সাথে এরা তামাক খাচ্ছে কিনা জানি না, বিজেপির হাতে তামাক খেতে পারে। যদি সরকারি ইনফ্রাস্ট্রাকচারের যারা দায়িত্বে থাকে, স্বাস্থ্যসাথী বলুন, বিএলআরও বলুন, পুলিশ বলুন, যে একটা ফরাম থাকে, সেই ফরামের স্টাফরা যদি সাধারণ মানুষকে ডিস্টার্ব করে, তাহলে সেটা বকলমে কিন্তু মানে গভর্নমেন্টের এগেনস্টে পাবলিকের মেন্টালিটি তৈরি হয়। আমরা যেটা বারবার বলছি, স্বাস্থ্যসাথীর যিনি কার্ড আছে উনি যদি ট্রিটমেন্ট না পান, হসপিটাল থেকে বেরিয়েই বলবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভুল কার্ড দিয়েছে আমাকে। কিন্তু আমরা দায়িত্ব নিয়ে বলছি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেই কার্ডের বিনিময়ে 5 লক্ষ টাকা রেখেছে। হসপিটাল যেটা করছে, প্রথমে পয়সা দিয়ে তাকে ভর্তি করে তার অ্যাকাউন্ট থেকে, পার্সোনাল ইয়ে থেকে 1 লক্ষ টাকার 1.5 লক্ষ টাকা বিল করছে। পরবর্তী ক্ষেত্রে সেই কার্ডটাকে স্বাস্থ্যসাথীতে কনভার্ট করে সেখান থেকে 1-1.5 লাখ টাকা বিল হচ্ছে। তার মানে হচ্ছে যেটা 30,000 টাকার কাজ, সেখানে 2.5 লক্ষ টাকা বিল। এটা একটা চক্রান্ত। হতেও পারে যে স্বাস্থ্যসাথী ডিপার্টমেন্টেরও কোনো স্টাফ এই জায়গায় জড়িত আছে। এটা সিএমএইচ তদন্ত করে দেখুক। আপনার নাম আর পরিচয়? সুভাষিস মুখার্জি, যুব সভাপতি, কুলটি ব্লক, তৃণমূল কংগ্রেস। আমি চালান করতে একটু দিকে গ্রাম। কি পেশেন্ট আপনার? আমার অ্যাক্সিডেন্ট কেস। কি হয়েছিল আনার কি পর? হয়েছিল মানে বাড়ি থেকে আমাদের প্রোগ্রাম ছিল একটা, তো অন্নপ্রাশন, তো ওই জিনিসগুলো তাকে পৌঁছাতে গেছিল নেমাদপুরকে, ওখানে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। তারপর আপনি এই হসপিটালে নিয়ে এসেছিলেন? হ্যাঁ, হসপিটাল নিয়ে এসেছি। স্বাস্থ্যের কার্ডটা দেখাচ্ছি, দেখছি হবে না, বলছে বেড নেই। স্বাস্থ্যসাথী কার্ডে কি আপনার কোনো চিকিৎসা দিচ্ছে না? না। তো তারপর হসপিটাল থেকে কি বললো আপনাকে? তারপরে বললো টাকা দিয়ে এখানে, তো আমাদের বললো 25,000 30,000 চারটে পারা। তো আমার যে ভাই পড়া ছিল বলছে, পিসিমা তোমার তো স্বামী নেই, আমার বর মারা গেছে আশ্বিন মাসে, আর ছেলে মনে করে অ্যাক্সিডেন্ট হলো, তাহলে এত টাকা আমি পাবো কোথায়? তো মেয়ের লেগে যেটুকু ছিল 25-30,000, তো তাহলে ভর্তি করো, এখন তো মনে করো আরও চার্জ হবে। তো বললো যখন সিট খালি হবে তখন তোমার বেডে চাপাবো, তো এত টাকা আমরা পাবো কোথায়? আর আপনি যখন টাকা দিলেন কাউন্টারে, তখন কি আপনার চেকআপ শুরু হয়েছে? হ্যাঁ, টাকা শুরু হয়ে গেল। আর আমার ছেলে একদম অজ্ঞান পড়ে আছে, হোশ নেই। হসপিটাল কর্তৃপক্ষ দেখেনি? না। তারপর টাকা যখন দিল, 7,000 টাকা এমনি পাশের বাড়ির থেকে নিয়ে আসছিল অনেক ছেলেরা আমাদের, ওদের কাছ থেকে নিয়ে যখন দিলাম তখন চিকিৎসা হলো। আর এমনি স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের কোনো সুবিধা দিচ্ছে না? কোনো সুবিধা দিচ্ছে না। তাহলে এমন কি জন্য স্বাস্থ্যসাথীর কার্ড করেছে?
আমাদের গরিবদের জন্য যখন কিছু নেই তখন কি জন্য এটা করেছি। কি নাম আপনার? আমার নাম মিনু বাউরি। कुल्टी ब्लॉक बावरी समाज की ओर से शनिवार को रेप के आरोपी को फांसी देने की मांग पर आधे घंटे तक नियामतपुर जीटी रोड सड़क जाम कर किया विरोध प्रदर्शन। मालूम हो कि विगत शनिवार को राधानगर हटिया स्थित ग्राम की एक नाबालिग युवती के साथ दुष्कर्म की घटना घटी थी। आरोपी युवक के विरोध पीड़ित परिवार ने कुल्टी थाना के नियामतपुर फाड़ी में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी, जहां मामले नियामतपुर पुलिस ने नामजद आरोपी को गिरफ्तार किया था। इस दुष्कर्म के आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग पर कुल्टी ब्लॉक बावरी समाज ने हजारों की तादाद में शनिवार को एक पैदल जुलूस निकालकर नियामतपुर मोड़ पहुंच जीटी रोड अवरोध कर आधे घंटे तक प्रदर्शन किया। घटना को लेकर मौके पर पहुंची नियामतपुर पुलिस ने बावरी समाज के वरिष्ठ सदस्यों को समझाते हुए सड़क अवरोध हटाया गया। बराकर से अमन शाह की खास खबर। 11 বছরের মেয়ে, ঠিক আছে, ওই মেয়েকে ধর্ষণ করা হয়েছে। হ্যাঁ, বাউন্ডে একটা ছেলে এখন অ্যারেস্ট হয়েছে। হ্যাঁ, আমরা একটা মিছিল করার ছিল যে আগে পরবর্তীকালে যেমন এমনি কিছু না হয়, তার জন্য আমাদের এই মিছিলটা ছিল। প্রশাসন কি করছে সেটা বলো না, প্রশাসনের দরকার, পুলিশ যা করার করেছে। ধর্ষণ কাণ্ডে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে, তা সত্ত্বেও আপনারা পথ অবরোধ আর এই মিছিলের কারণটা কি? পরবর্তীকালে যেমন এমনি কিছু না হয়। তো এই কার প্রতি বিক্ষোভ আপনি করলেন? কার প্রতি? প্রশাসনের প্রতি? পুলিশ প্রশাসনের প্রতি? পুলিশ প্রশাসনের উপর ঘেরাও করেছি, এর থেকে বড় কিছু করবো। এর পরবর্তীকালে কিছু না হয় যেমন। আপনার নামটা বলুন দাদা, আপনার নামটা বলুন। কিন্তু আমাদের কিছু একটা দবাব আছে, ফাঁসি চাই ওর, বাস। দাদা আপনার নামটা বলুন। ফাঁসি চাই, তার ফাঁসি চাই। আপনাদের মিছিল এবং কি কারণে পথ অবরোধ করলেন? পথ অবরোধটা এটাই যে মানুষ যাতে সতর্ক হয়, মানুষের কাছে বার্তাটা সঠিকভাবে পৌঁছায়। পথ অবরোধ করলে কিছু মানুষ জড়ো হবে, ম্যাটার জানবে যে কী কারণে আজকের পথ সভা আমাদের। চাই আমরা চাই সমগ্র সমাজের ব্যাপার, সমগ্র ধর্ম সম্প্রদায়ের মানুষের ব্যাপার, যে একটা বাচ্চা মেয়েকে দিনের বেলা তুলে নিয়ে গিয়ে রেপ করা হলো, এর প্রতিবাদ করার জন্য এবং মানুষকে সতর্ক বার্তা পৌঁছানোর জন্য যে আপনি আপনার মেয়েকে সুস্থ এবং সংস্কারভাবে রাখুন, যাতে একা না যায়, এবং আমরা এই ধরনের সমাজবিরোধী মানুষকে যাতে এলাকায় প্রশ্রয় না দিই, তার জন্য সমগ্র মানুষকে একত্রিত হওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়ে আজকে মিছিল। কবে হয়েছিল এই ধর্ষণ ঘটনাটা? এটা হয়েছিল আপনার গত সপ্তাহে। এর কি অভিযোগ করেছিলেন নিয়ামতপুর ফাঁড়িতে, কুল্টি থানাতে? এফআইআর লঞ্চ হয়েছে এবং প্রশাসন জ্ঞানেন্দ্র তাদেরকে 32কে অ্যারেস্ট করেছেন, এবং আমরা চাই যদি এর মধ্যে কোনো অভিযুক্ত গ্রেফতার হয়েছে, তা সত্ত্বেও আপনাদের পথ অবরোধ এইটাই যে মানুষ যাতে সতর্ক থাকুন। এই দিন শুধু এই ঘটনা নয়, এর আগেও অনেক ঘটনা ঘটছে, এবং গ্রামে গঞ্জে অবৈধ মদ বিক্রি হচ্ছে, বেআইনি মদ বিক্রি হচ্ছে, যার জন্য এই ধরনের সমাজবিরোধী কার্যকলাপ বেড়ে উঠছে। আমরা প্রশাসনকে যে বার্তাটা দিতে চাই যে এই ধরনের অসামাজিক কার্যকলাপ, বিরোধী বেআইনি কার্যকলাপ বন্ধ হোক। তাহলে এই বিক্ষোভ আর পথ অবরোধের কারণটা কি প্রশাসনের বিরুদ্ধে? না, প্রশাসনের কোনো বিরুদ্ধে নেই, সমাজকে সচেতনতার পক্ষে। আচ্ছা, সমাজের সচেতনের জন্য আপনার রোড অবরোধ। আপনার নামটা বলুন। স্বপন কুমার দাস, पश्चिम बंगाल के श्रम मंत्री बेचाराम मुन्ना जी आज आसनसोल पहुंचे, जहां उनका एडीडीए गेस्ट हाउस में युवा तृणमूल कांग्रेस नेता शीला नंदन झा उर्फ दीपू झा ने उनको फूलों का गुलदस्ता देकर स्वागत किया। इस संदर्भ में शीला नंदन झा ने कहा कि आज रानीगंज के औद्योगिक विकास को लेकर बेचाराम मुन्ना के साथ काफ़ी देर तक उनकी बातचीत हुई। उन्होंने रानीगंज की औद्योगिक समस्याओं को मंत्री के समक्ष पेश किया। इस दौरान मंत्री बेचाराम मुन्ना जी ने उनकी बातों को गौर से सुना और उनके जल्द से जल्द निराकरण का आश्वासन दिया। शीला नंदन झा ने कहा कि आज की बैठक के दौरान बेचाराम मुन्ना ने रानीगंज की औद्योगिक समस्याओं को न सिर्फ गौर से सुना, बल्कि शीला नंदन झा ने कहा कि चूंकि बेचाराम मुन्ना खुद भी एक श्रमिक रह चुके हैं, यही वजह है कि उनको श्रमिकों के दर्द का एहसास है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि बेचाराम मुन्ना के श्रम मंत्री बनने से श्रमिकों के हितों की और बेहतर ढंग से रक्षा होगी। बेचाराम मुन्ना जी से मुलाकात के बाद क्या बात हुई? आज पश्चिम बंगाल सरकार में माननीय श्रम मंत्री श्री बेचाराम मुन्ना जी यहाँ आसनसोल आए हुए थे। उनका हम लोगों ने स्वागत किया और रानीगंज के औद्योगिक समस्याओं को लेकर के चर्चा किया, जिसको उन्होंने काफ़ी गौर से सुना और
चूँकि वो खुद भी एक श्रमिक नेता रह चुके हैं, इसलिए उन्होंने आश्वासन दिया कि वो उसको देखेंगे और इसके ऊपर बहुत अच्छे से काम करेंगे। और आगे उन्होंने कहा कि रानीगंज के जितने भी श्रमिक लोग हैं उनकी समस्याओं का वो हमारे साथ मिल करके देखेंगे और उसके ऊपर काम करेंगे। क्या लग रहा है आपको, वो जो बात हुई मतलब उसका कुछ मतलब ये निकल सकता है, रिजल्ट निकलेगा? हाँ जरूर, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है और मेरी बातों को काफ़ी गौर से सुना भी है, तो मुझे बिल्कुल उन पर भरोसा है कि वो काम करेंगे और वो कर भी रहे हैं बहुत अच्छे तरह से। आपका नाम? शिलानंदन झा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.